Bonjour monsieur. Pour l'exercice 1, pour read un committed, on fait donc une requête flat transaction en cours peut lire les données modifiées dans une autre transaction mais pas encore validée. Donc في الحالة ديال read uncommitted ce qui fait le niveau d'isolation il est moins restrictif. بحال هنايا pour l'exemple on exécute. On a ici name style, et il a changé pour 1. Donc pour on va faire une update. On va faire le select. On change la valeur. On voit ici 0. Et puis là c'est 1. نديرو select. هادو les résultats. Monsieur معرفتش هنايا خصو مرة كيعطيني 0 مرة كيعطيني 1. مي فشي زعما قبل ما نونغيستري هاد لا فيديو كان كيعطيني 0. بوي كندير هاد لا سيليكت مع الابديت كيعطيني 1. وفاش كنرجع عاوتاني ندير سيليكت بوحديتها كان اكزيكيوتو ما كيبغيش يتاكزيكيوتا كتبقى هكا لا راكيت. هادي هي القضيه ديال كوميت ما كيخليش نديرو اون اوتر ترانزاكسيون باسكو حتى نديرو ريد كوميتد ولا رول باك. الا رجعنا هنايا ودرنا رول باك ترانزاكسيون اكزيكيوتوها كوموند ريوسي غادي نرجعو ونديرو سيليكت اكزيكيوتيو وغادي تخدم. سي سا لو رول ديال كوميتد. Donc, monsieur, pour l'exercice 3, repeatable, pour repeatable, quand on fait un select ou chez data, sa transaction dialo, les autres users ne peuvent pas y accéder. Update ou la insert ou la delete. Donc, غادي نمشيو لهنا غادي نديرو مثلا select في هاد لا سيكسيون. اكزيكوتيو غادي نمشيو للسيكسيون الاخرى نديرو ابديت. نديرو الابديت. كوم فو فويي مسيو ما كيخدمش حيت لي زوطر يوزر ما عندهمش لو دروا. مسيو فاش كنديرو ان اوتر ايدي هنايا مثلا اون شونج فيغ 5 et on fait l'update. Elle est affectée à 1. Mais ici, quand on vient et on fait rollback, on exécute commande réussie. Monsieur فاش كنرجعو نديرو لا ميزاجور نفس les données on a le affecté خدمات. Et c'est ça le concept ديال repeatable. Et monsieur pour l'exercice 4 serializable, monsieur quand un user fait une série dans une table, les autres users ne peuvent pas y accéder, insérer ou updater ou bien delete. Donc on va exécuter le code dans cette section. Comme vous voyez, monsieur, on a des tables et puis on fait dans l'autre section, on fait l'insert. Comme vous voyez, ça ne marche pas. Et c'est ça, monsieur, le concept de serializable.
Monsieur, pour le quatrième ou bien le cinquième exercice de le concept de snapshot, c'est une sauvegarde des données des data qui est momentanée. Quand on ferme la base de données, ça supprime automatiquement. Et c'est ce qu'on va faire. Monsieur, j'ai trouvé des problèmes de rollback. Monsieur, واخا كندير الكوميت واخا كندير الابديت ما كيبغيش يرد لي لا فالور. ميرسي مسيو.